Maris Racal update. Yan, nasa Bangkok, Thailand si Maris for Puma Palermo event. Oh, guess who's our Team Philippines? Yan, yan. Right! Represent ang Puma PH yan sa Bangkok, Thailand. Yan, another blessing para kay Maris. Yan, kagaling lang yan ng Star Magical Prom. Yan, diretso Thailand agad. Yan, grabe yun. LA. Yan, nag-shoot pa nga sila dyan sa Thailand for Puma. Yan, model ng Puma, si Maris. Okay na sapatos, Philippines. Yan, Team Puma PH. Team Yan, ready Philippines. na sila sa event. Yan, sa Central World. Almost here. Yan, kasama niya si LA Aguinaldo. Yan, Central World, yan sa Bangkok, Thailand. Yan, good luck. Huwag kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell for more update. Ito po ang Victor Reaction Vlog. Bye guys, thank you for